Bwana Yasine, jambo. Jambo. Sasa tuko katika studio ya RTEE. RTEE tunaweza sema ni nini katika Kiswahili? Tunaweza sema ni radio ya Mashariki. Radio television ya Mashariki. Nyota ya Mashariki. Ndiyo. Radio television Nyota ya Mashariki. Nyota ina maana mingi. Ndiyo. Kwa Kristo, kwa Islamu vina maana, hata na msosiete zina maana tu. So unaona hata kwa Waislamu wanatia nyota pale, wa Kristo wanapenda nyota sana, hata Yesu mwenyewe, Yesu Kristo alikuwa na nyota yake. Nyota ya Mashariki tutaenda kule. Sasa namuna gani mimi naweza kufuata RTEE? Wasikilizaji watatazamee, tutadunga lugha. Sababu tutachanga sababu kuko neno fulani haziko kwenye Swahili. Mfano platform watajikaza kuelewa kama ndiko sema nini. Radio Nyota ya Mashariki ni radio sio ya mpya, ni radio ya zamani na inatumika kwa upya. Ukakuwa na nia kutufata, inaomba unakuwa na nia kutufata. Kwani ni maana sana kutufata. Kuko njia mingi za kupitia ili kutufata vizuri. Na huwezi kutukosa. Njia ya kwanza ni kupitia radio. Na kamata radio yako. Unabadilisha mkuki. Pale unaenda kwa FM. Mpaka kwenye Wafaransa wanaita fréquence modulée FM 104.7 MHz. Hapo utatupata. Ikakufikia hauna ile wanaita radio huko tu na telefoni yako. Telefoni tu yako. Na unaweza pata ndani FM. Utapata inaweza kuwa na haiko. Na telefoni za leo ziko matata, zinabadilika. Inakufikia huko na telefoni ya mpya kisasa, ya teknolojia sasa, ya Android. Unapenda utufate. Utatia ndani kusimu mega kidogo tu, mega 250 francs. Haitafika hata 500 francs. Unatia ndani. Unaenda ku bar de recherche, kwa unaandika Google. Unaandika RTEE. Madamu hayo peke na kuonesha Kivu, unafunyanga pale. Unaingia, unafungula ile sita. Niona kurudisha nyuma. Pale wakutufata kwa FM asha tupata zamani. Ile ni sauti tu. Hataona sura. Hataona image. Lakini mule musite tu. Wakati tutakuwa tuko nasoma pa habari, waligonga mtu fulani, alisidai kwa mtu fulani, atakuwa naona picha mtu mweko nasoma, iko nacheza pale. Atajua fulani njoo iko nasoma, iko na matema kabambi. Unjo mwenye iko nasoma hii habari. Ile itakuwa ya maana. Iko pale. Akapenda hata yue kama watu gani wanatumika hapa kwa RTEE. Atafungula naona kuko mini wanaandika equipe. Atafungula ataona unjo journalist, unjo fulani. Ile yote ataweza kuiona. Sasa tunaenda sasa kwa fasi nyingine, wa journalist washafanana pombe, donc hakuna namu haya kubana photo, donc hakuna tena kumuona. Donc kama hivi utashangaa, unaweza kimbia. Niko nasikia huyu. Ni vile. Fasi nyingine journalist yuko na aspect unasikia hivi. Na ingelipasha kuwa vile. Sababu iko kazi nzuri ya kijournalist. Sura vile ni message. Sura vile ni inaonesha. Kama mtu yuko nakufa mupombe tu munaona sura huyu pombe itamupeleka mubulongo. Hapa sasa hivi atakufa. Unafungula, unaona directement yulu wanaandika direct. Manake pale mu telefone yako lingia kama ni mu menu opera au bio lingia mu n'importe quel navigateur. Unafungula tu kisha andika RTEE batakonesha Kivu. Ukisha fungula wanaandika direct. Pale direct ukafunyanga pale utasikia radio iko nasema kwa audio. Na ukapenda pale una lazima écouter sababu pale ushengia mu réseau. Pale uko natupata partir à satellite directement.
Sasa ikakufikia haupendi kukuwa nafanya research mrefu nifungule telefoni niende tena nafasi fulani. Unafungula tu ile site, unashuka, unafika chini kwa wanaandika program. Kule chini. Donc unateremka mpaka chini kule. Huko programu mbili. Programu ya kwanza ni programu ya radio na programu ya pili ni programu yetu ya application. Sagizi mimi nashuka mpaka huko chini. Ndio. Sasa ukishafika ndani unaitelesharge, unainstaller, ayo peke nafuata jileta hivi kwa ekran. Ile programu gani? Programu yetu RTE. Utaiona kule kumwisho. Sasa una klike ndani. Kisha inainstali ku telefone yako na inakia ku biro directement. Mara moja inabakia ku ekran. Itakuwa tu pale sawa WhatsApp, sawa zingine ma application. Gizo unaona pale ba YouTube, ma TikTok, nayo tu inakuwa pale RTE mu couleur bleu minawaza. Inaandikwa RTE Kivu. Nayo inakuwa tu pale mu telefone. Gizo tu unaingia kwa WhatsApp, sasa unataka kuingia kwa RTE, atekwe sangapi? Unaingia tu pale kwetu na mega kidogo kisha unaingia pale mara moja unafuata kila kitu. Sasa ukishafika pale unatusikiliza, hakuna shida, kutakuwa mabadiliko fulani. Ile ni ya tatu. Sasa ukakuwa na bezwe vile ya kutusikiliza, lakini ulipitisha wakati juu mitambo inatumikaka na wakati. Na wewe ulikuwa na wakati uko nafanya mambo mengine. Sasa programu moja ishakupita. Utakuwa na bezo vile utusikilize, unaweza ingia ndani pale kusite RTE Kivu. Unaenda fasi wanaandika podcast. Pale fasi wanaandika podcast, utaona kutakuwa marubrike mingi, emission ya sayansa, emission ya politike, emission ya kitu gani. Unaenda unachagua emission kuna bezo usikie kwa wakati yenye wewe unapenda. Unasikia. Ile ni amani. Sasa kuko wengine watu anaweza kuwa iko naenda saa fasi ya fujo, hana na écouteur, haizoweza kutusikiliza vile audio. Anaweza kuwa na bezo vile atufate ya video. Pale tutaona fasi nyingine wanaandika streaming. Pale ku streaming na maanisha video. Utafunyanga pale unatufata en video. Donc unaona watu. Utaangalia jinsi watu hawana kwa matema ya kupengema, utaangalia jinsi watu wananyoroka, wanavala vizuri. Ni watu wazima. Andeoro ya ile, unaweza soma vile ma information kuko menu actualité, na pale mu menu actualité muko marubrike mingi. Muko marubrike sécurité, politique na zingine ma information ziko pale rubrike par rubrike. Unaweza kuwa uko mwanafunzi, mimi nazoa kuuliza ile watu wa mingi, na inakuwa katu vile comme test hapa Butembo, hapa watu mingi habayue jina 3 za maire de ville. Abazijue zote. Watu abazijue zote. Mais grâce à actualité yetu unaweza faire recherche, utaona jina maire de ville zote 3. Unazipata vile za burgomestre, utazipata hapa Butembo. Apare ile hata batu abajue jina ya gouverneur wa province. Kwa mfano wa Ituri abajue kama alikuwa ka investi siku gani. Grâce à actualité utajua kama ni nani. Donc inakufacilite vile kufanya vitu fulani viko lieko actualité. Ku recherche yako kama mwanafunzi unaweza kupata haraka. Ingine inaweza fikia mtu. Anajua ki habari information, habari iko na objectif mbili. Ya kwanza wanakupa habari, inakupa wakati ya kuchunguza, ikubadilisha. Ndio. Transformer. Na kisha kufundisha vile itakupatia donge, itakupatia mawazo, formation. Sasa shi hatuko tu kupatia watu habari za kimwili, waligonga mtu, kifo iko fasi fulani, vitu wadepite washakutanana walitupa mangume, mitinge ilikuwa ni nini. Tuko napatia vile watu habari za kiroho. Pale musita iko mbali tu, unaenda RTE Kivu, unashuka utaona meni ministere zai. Mule ndani muko rubrike mingi zinafundisha watu namna kuchunga makuta, namna kuweka makuta, namna kutafuta kazi, namna kuchunga kazi, namna kuishi mzuri mu societe. Na vile kuko wengine watu biko natufuata huko, biko kwa mapepo huko.
hata grasa site wanaweza kwa delivery. Anaona mara moja mafundisho anasikia na neno inafungua mtu. Ile ni amani. Na ingine sasa kwa kumalizia kuhusu site vile tunapatikana mitandao naita marezo sociaux mitandao kwa Swahili tuko ku Facebook ndio ma platform nyolita ndio RTE Kivu Facebook iko TikTok X tunakuwa vile ku YouTube na ku YouTube sasa. Na kwa kumalizia inaweza kufikia unakuwa na hamu vile ukuwe karibu na RTE vile lia WhatsApp itakuwa disponible quelques jours utakuwa naongea mule ndani, unaingia mu WhatsApp unaona shida mara moja utakuwa na hiyo vitu vyote viko napitikana. Kwa kifupi RTE inabadilisha namna kufuata mtandao. Unaweza tufuata kwa radio, unaweza tufuata kwa television na unaweza tufuata vile hiyo ndio kwa mitandao, na hiyo ndio tunaweza kusema unatembea na RTE mposhe yako. So natosha tu atoko wapi ndio kuna RTE basi tunapata RTE ndani ya poshe yako. Unatembea nayo kabisa kama rafiki wa karibu. Sasa inaweza fikia vile mtu kuko radio ziko hatupendi sema jina, uko nasikia radio haujue kama apres hiki kipindi kutakia kipindi gani. Tuko tu pale unafuata tu uza mwenyewe ligwala tu kwayo tu, ndio haujue kama vitakia namna gani. Shie tunabadilisha kupitia RTE Kivu. Unaweza enda fasi wanaandika program utayue nyitakuya apre huko na bezo tu usikie tu muziki tiki unaangalia tu ku program utasema saa fulani program ya fulani itakuwa muziki sahi. Na kama bali changer program utajua tu batakomunikia hapa bashabadilisha hapa changer program. Donc na kama muziki vile zinakuwa na makategori shewe tungali vajene unaweza kucheza kwa muziki unasote mwenye ni mzee atapenda polepole ayombe kukimbia anatangalia nasema sasa ndio muziki yetu sie ba hivi njoo inafika anaifuata anarizika na muziki yetu sie ba kurukaruka njoo hapa inaanza sasa bona sie ba Kristo wakati ya muziki yetu njoo hii maana kuna unajua mara programme yote kujuma yote utakuwa naangalia tu unaangalia programu inapangwa mzuri iko ndani mule. Nimeona hapa hata kwenye wanaandika espace privé nayo iko pale. Ndio. Alors espace privé ni nini? Tunakamata mfano inakufikia uko na entreprise kampuni fulani lakini unapenda wakutumikie namna fulani njia fulani na ile namna itasukuma wachunguzie namna ya kukutumikia ndio wanaitaka espace privé. Mimi nakamata mfano, tunakamata mfano uko na kampuni inaujishaka mamoto hapa kwa RTE kuko wa specialist watakuambia namna inaomba kuongea na population ya Butembo. Utafanya emission yako namna gani? Na utaongelesha watu namna gani? Mfano hawezi nongelesha watoto ekole primaire na kuuza moto. Hawatakusikia. Hata na wakampatia hana nayo kazi. Ndio. Alors kwa RTE watakuongelesha kutafuta wale watu wanaitaka population cible, watu wenye unatafuta watu. Unabatafuta Butembo, Goma, Bukavu, partout Mkongo, partout Ituri. Na utawaongelesha namna gani? Kisha mwa ile espace privé wanatumika communication yako ili iproduire resultats zenye unatafuta. Asante. Maana pale ni espace ya kuongea kwa mambo ya privé. Kisha wanakuambia wewe ufaa hivi, utafanya hivi, utafanya hivi. Na ngoja resultat msikufu. Unaongea resultat. Ndio. Ndio vile nimeona huku site ya RTE kumwisho wanaandika tout droit réservé. Ndio kusema nini? Tout droit réservé yani yote yenye tunatumikaka hapa tunaitumikaka apres kufikiria sana. Ndio. Na puisque tunafikiriaka sana yenye tulifikiria
iko protege na leta, iko yetu. Mtu hawezi kamata, usiende kamata hapa foto tu hapo unaenda itia fasi fulani bila kukiamba ruhusa kutuuliza. Pale tunaweza hawezi kamata emission yetu hapa unaenda sema ni yako. D'ailleurs mimi naongeza neno lingine, itafika siku hapa hazitabali, haikakuwa siku za mingi, ni juma tu. Watu watapenda bakopie maemission, watapenda waige vitu vyenye tulifaa. Alors déjà tutakuwa na baonesha shi yetu kwa tout droit réservé. Iko tout droit réservé. Donc unaweza enda korokoroni. Sasa unaiba akili yetu. Tunaambia unaenda pumzika. Hii ni akili yetu. Huyu aliiba. Anaiba akili yetu. Ile wizi wa akili ni wizi, ni vol. Mungu anaikataza na dunia vile inakataza. Na sheria inaikataza. Na kama uko na conscience mzuri unaikataza. Niliona hapa kuko vile nimeona actualité, émission broadcast gizuweza kusema kuko actualité, grille de programme hapa wanaandika à propos ko contact na espace privé. Inombo naingia tu mule kisha una check, unatafuta kila kitu na wataalamu wiko wa kutilia kila kitu ambacho utapata mu kila fasi kwenye umependa ujue. Bwana Yasin, tunakushukuru sana. Asante kwa kia tu explique yo materme technique. Na sisi tunashukuru auditeur walitusikiliza. Antuka Mungu awabariki sana. Na zaidi sana muendelee kufuata radio yenu na television yenu, radio television Étoile de l'Est, manake radio television Nyota ya Mashariki. Unaweza kutufuata ku FM pale ni ku 4.7 unatupata. Hasa unaweza kutupata vile vile sa ku site yetu, ma platform sawa Facebook, X, TikTok. Unaweza kutupata vile vile ku YouTube na hata ku WhatsApp. Hivi karibuni utaweza vile vile kutupata. Namba za contact za studio unaweza kutuita ku 0996 55 18 17 0996 55 18 17. Utaweza kupata mafasirio tena nyingine zaidi. Unaita vile vile ku Vodacom ku 086 12 24 79 79 086 12 086 12 47 979 086 12 47 979. Utaweza kutupata na musite na muko muzingine manimero zinyoneza pata, unaweza ita na unaweza poser hata mule question kwenye nomba kuposer question, utapata mtu akukujibia kule hivi ma platform hivi ma platform ya mwisho. Kwa kumalizia vile kwa zile ma platform ukalamuka, unalamuka Turumana, unalamuka Vimbana, ukaenda ku ministere zai, utakostate kuna kuwaka 2 video par jour. Haikuwa kwa wakati mrefu, ikakuwa mrefu ni 3 minutes 2 minutes, utaipata pale. Mtu mwingine anaweza lamuka hana haitana, hapendi kwenda kukazi, ana siri atako yeye peke na sirikia makiti tu ziko mnyumba, ziko pale mnyumba. Ukalamuka tu unafuata tu video moja, itakupatia mafikiri nyingine. Mfano tu kunafuata mafundisho kuhusu prosperity. Unaweza lamuka na unaangalia kwenye huko na lamuka unasema hii maisha haiko hayo. Jize tu pas kulifuata, courage inakuja, unaenda unaenda una changer. Ukishafuata tu video moja ama mbili, unaona hali yako inabadilika. Ndio hivi muendelee kufuata RTE na unaweza kuipata kwa FM kama kuna ka post au kanunua ulishauza telefoni ya kabambi tu unaweza kutupata. Ndiyo. Na hii ya kutelefoni sasa unaweza kutupata mudunia yote. Mudunia yote. Sawa gizi tuko hapa tuko nasema wenyewe weko Canada weko natuangalia na weko natusikia. Ndugu yetu Frank eko Benin eko natuangalia niko natufata. Ndugu yetu Moise Mbululi eko Canada anatuangalia anatufata. Ndugu yetu Moise eko Kampala anatuangalia anatufata. Dada yetu Aline eko Tanzania anatuangalia anatufata. Ruben Lukumbuka eko Nairobi eko natuangalia anatufata vile vile kwa audio. Grâce ya vyote venye tuliweza kusema. Ya maana sana kwa wale watu wako à l'étranger wanakusaka mapate information wapi? Wasipate kwa nani? Kwa nani? Sasa Goma haliko hai. Abajo. Bukavu kwa hii. Wala kufuata vituruturu
Media ya Kivu Njoi. Radio Television Nyota ya Mashariki. Tuko bazimu Kivu. Nataka kujua mambo yote ya Kivu na Republique Democratique du Congo, utufuate na utaweza kuipata. Msikilizaji mpenzi na ule ambaye anatutazama, tunafikia pale mwisho kabisa ya hii mafasirio ambayo tuliweza kukuletea kuhusu RTEE. Na hii RTEE ni radio yako, ni television yako, unatembea nayo ndani ya posh na inaweza kukusaidia. Hivi wewe ambao unatusikiliza kwenye FM, wewe mwenyewe unatufuata hata kwenye audio kwenye telefone yako kwako, tutaweza kukuachia kibao kizuri Usman Bakayoko. Mara nyingine tuliweza kuzungumza ile juu hiyo habari ya Usman Bakayoko. Tuliweza kuzungumza juu hiyo. Na wazo wasikilizaji ambao wanatufuata wanajua tuliongea kanini. Tutarudia tena kukia wa explique, na hii kipindi umekifuata en direct. Tena ukaingia mu site unasikia tu watu wako naeleza sasa bali explique maneno mingi. Sasa na wewe tena nyuma tena tu unaweza kukipata. Njo hiyo teknolojia ya yulu ambayo RTEE inakuya nayo. Muna ekipe kubwa sana, watu wengi katika kufanya kazi. Ndiyo. Tuna watu wanachapa kazi. Ndiyo. Wanatumika kila mtu kwa namna yake. Hivi tutaweza kuambia tu wakati mnaona watu wa RTEE iwe nje ya Kivu, sababu wiko wa correspondant, munawasaidia kufanya kazi yao. Akakutafuta kwa habari fulani, umupatie. Akakuuliza swali fulani, jibia. Hapana kukimbia kamera, usikimbie dictaphone, usi dictaphone inakuwa kabambi, ubie kamera inakuwa kabambi, hapana. We jibia tu. Eko na Kenya natafuta mujibu yako, kuko watu wengi watafanya nini? Watasaidiwa. Hivi usikimbie ama usikosekane. Umupe tu, upatie RTEE tu kwa wakati, ujibie, na utaweza kusaidia maelfu na maelfu ya watu ambao weko nafata RTEE. Ni vile. Bwana Asine, na kushukuru sana, na washukuru wa fundi wa mitambo yetu wote ambao wako nyuma makamera na wote ambao wako natufuata. Tunaweza kuishia pale na kibao Usman Bakayoko, na tunaishia pale. Bye bye.